Dobar dan svima, evo nas kod nove teme, da vidimo energiju vašeg odnosa. Pa ukoliko ste odabrali grupu 1, rekla bih da je u ovom odnosu energija nešto otvorenijeg tipa no prije. I to je nekakva nova, ajmo reći svježa energija od strane vaše osobe koja upravo tu energiju unosi u vaš odnos. Ovdje vidim razmišljanje da je osoba spremna promijeniti se. I čak bih rekla da je ova vaša osoba zapravo na jednoj životnoj prekretnici, na takozvanom raskršću života i kao da je postala svjesna svog nedoličnog ponašanja i odluka koje su bile donešene u ne baš lakim okolnostima. Tako osoba misli. No razlog promjeni ste zapravo vi i vaš odnos. Ovaj odnos donosi veliku transformaciju kroz naredni period. Moguće je neka veća promjena kao što je preseljenje, putovanje ili čak preseljenje kroz putovanje, možda. Za većinu vas bi moglo tako nekako biti, no prvenstveno ovdje vidim pokret kako uma, tako i emocija vaše osobe. Osoba je spremna spaliti sve ono loše iz prošlosti i spremna je poraditi na svojoj velikoj želji, a to je da vaš odnos uspije. Ja vidim da će se ovaj odnos uistinu razvijati i čak bih sa sigurnošću rekla moguće kroz neko putovanje, jer ovdje imamo nekako naglašene daljine, druge gradove, države, imamo kartu svijet koja meni obično donosi pomak kroz drugi grad ili državu. I osoba definitivno misli da ste vi ta prava osoba sa kojom bi ona mogla ostvariti jednu stabilnu budućnost, jer zapravo u vama su sadržane sve kvalitete jedne carice i osim što osoba vas vidi nekako uzvišeno i nekako obuhvaćeno u jedno kvalitetno i sjajno biće, osoba sa vama želi uistinu napraviti pomak ka jednom kvalitetnim životnom putu i želi da ta promjena koja će se dogoditi, a koja čini mi se i neće biti baš laka, da bude uistinu promjena. Znači osoba kao da je totalno osvijestila neku svoju prošlost, neka svoja ponašanja, neke svoje trikove, varke, prevare. Ja bih rekla da je osoba bila čak u jednom periodu poprilično revoltirana čak. I kao da se zbog tog revolta koje su u njoj zapravo prouzrokovale te nekakve ograničene okolnosti, osoba se ponijela i prema vama ne baš najbolje. Tako da energija ovog odnosa će biti definitivno na jednom puno većem i kvalitetnijem nivou no što je bila do sada. Mislim da će ovdje biti dosta akcije od strane vaše osobe, jer uvijek naglašavam sa osmicom mačeva osoba uvijek ima na osmici mačeva
noge koje nisu svezane. Znači osoba uvijek može otići iz neke situacije koliko god da se osjeća u nekoj situaciji ograničeno i loše. Međutim, ova osoba to nije prepoznala u prošlosti, ali sada kao da promišlja i vidi zapravo da to nije bio način kako se ophoditi prema vama, u toj prošlosti. To nije bio način. Ona tako sada zaključuje. Bez obzira na godine, ja bih rekla da je osoba tek sada zapravo sazrela, nekako prije kao da je bila podosta nedisciplinirana, neobuzdana, neiskusna čak, ali sada se na neki način osoba preispituje i zapravo shvaća da izbjegavanje odgovornosti i neiskazivanje emocija, ta blokada koju je nosila sa sobom, su zapravo prepreka za ostvarenje želje, ljubavne želje, i zadovoljstvo i užitak u odnosu sa vama. Osoba se dovodi u ravnotežu, moguće je čak da traži savjet od bliskih ljudi kako komunicirati na neki novi način i zapravo mislim da će to primijeniti u odnosu sa vama. Mislim da je osoba bila možda prije nekako obeshrabrena, pomalo ljubomorna čak, jer mi se čini da nekako prednjačite u kvalitetama u odnosu na nju ili njega. I samim tim, kada osoba zapravo napusti te svoje neke stare stavove, doći će do iscjeljenja vašeg odnosa, do dubokog čišćenja, jer ovdje karta smrti je zapravo sredstvo preporoda i oslobađa energije koje su potrebne za neke nove životne i ljubavne kombinacije. I to oslobođenje je zapravo rezultat svega ovoga, tako da možete komotno pozdraviti nadolazeću promjenu u svom životu kroz neki novi početak, promjenu na dobro, promjenu na bolje, biti ćete motivirani, jakih apetita, jakih emocija, privrženi jednom drugom. Tu se javlja jedna nova privlačnost, obnavlja se odnos i zapravo se odnos sređuje i priprema se za neku novu, pozitivniju fazu od one koja je bila. A kao što rekoh, razlog ste vi. Jer vi ste ovoj osobi blago, vi ste ovoj osobi ljubav i raskoš i odmor čak, rekla bih. Vi ste joj sreća i netko tko se zna brinuti u obitelji, tako da je osoba zapravo odlučila prilagoditi se, biti iskrenija, biti uravnoteženija i nekako želi vas uistinu povesti na tom raskrošću života jednim potpuno novim putem koji je zapravo svjesno odabrala. Tako da, evo, grupa broj 1, ovo je bilo čitanje za vas. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bok! Evo nas i kod druge grupe. Dobar dan svima. Ukoliko ste odabrali ovu ilustraciju, rekla bih da je kod ovog otvaranja naglasak na energiji odnosa u kojoj biste se obostrano trebali usredotočiti na vašu vezu, na vaš odnos, kakav god on bio, i raditi na njemu. Znači, ovdje mi se čini da ste vi prizemljeni tip osobe, zapravo većina vas iz grupe 2,
da ste skloni konkretnim rezultatima, dok je vaša osoba popriličan sanjar i netko tko djeluje ovisno o osjećajima. Točno tako vidim, iako može biti i obrnuto, međutim osjećaj mi kaže da je upravo ovako kao što sam rekla. Vi ste po meni zaposleni, samostalni, sposobni, sprovodite svoje planove, svoje obećanja i moguće zapravo da ste vi ta osoba u odnosu koja unapređuje novčanu situaciju. Nekako mi se čini da možda čak mislite da je vaša osoba previše u oblacima, da previše mašta, da je nekad prepasivna, preemotivna. Ali kad povežem ove karte, ova vaša zapravo osoba zaista radi u korist vaše zajednice, vaše veze, vaše obitelji. Znači, ja ovdje vidim da osoba spremna ulagati u vaš odnos, no čini mi se da vama to nekad nije dovoljno i nekad kao da želite napustiti ovaj odnos, jer naprosto želite više inicijative od vaše osobe, želite da vaša osoba bude možda prizemljenija, da je nekako više usredotočena na te neke konkretnije rezultate, svakodnevicu i čini mi se opet s druge strane, bez obzira na to da ste ipak svjesni svih blagodati što ovaj odnos donosi i što može donijeti u budućnosti. Jer nekako pod uplivom Jupitera ja ovdje vidim uspješno zajedništvo, postignuće, sretne okolnosti i sa ovom kartom obitelji vidim zapravo samo analizu i kao da obostrano i slično razmišljate. Mislim da je ovo zapravo energija visokoumnih ljudi i nekako više inteligencije, s tim da ste vi više imate onu praktičnu inteligenciju, dok vaša osoba ima emotivnu inteligenciju koju zapravo mnogi nemaju. I mislim da biste vi to trebali prihvatiti i biti ponosni na to. Nekada se možda osjećate iscrpljeno, imate potrebu krenuti dalje, prihvatiti neke druge izazove u životu, kao da ste katkad razočarani ovim partnerstvom, no to se neće dogoditi jer je potrebno da uvažite karakter koji je drugačiji od vašeg i uz zas novčića rekla bih da će se vratiti povjerenje koje možda iz nekog razloga bilo izgubljeno, stoji vam unutarnje i vanjsko zadovoljstvo, poboljšanje odnosa i iznad svega dobar egzistencijalni status koji će vas držati zajedno na okupu. Tako da ovaj odnos ima jednu stepenicu koja vodi na više i koja će biti uistinu korisna za vaš život, ali istovremeno, kao što rekoh, vi obostrano nekako analizirate taj vaš odnos, vašu situaciju, jedno drugo i mislim da je energija ovog odnosa zapravo i dalje u funkciji toga da trebate poraditi na tome kako biste svoj odnos poboljšali i prihvatili jedno drugo takvi kakvi jeste. Ovo je bilo čitanje za grupu 2. Grupu broj 2 želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Hvala na slušanju i bok!
Ukoliko ste odabrali grupu 3, dobar vam dan. Kod grupe 3 ja bih rekla energija odnosa je više platonski odnos, čini mi se. I čak bih rekla da je to odnos koji još nije pošteno ni započeo. Kao da se bazira na nekoj početnoj romansi, upoznavanju. Tako nekako vidim. U prvi mah mi se učinilo da je to platonski odnos koji još nije završio, međutim nadošao mi je osjećaj kroz ovu simboliku koju vidim da je zapravo tu u igri treća osoba koja se pojavljuje kroz prošlost, koja vas je razočarala i samim tim zbog neispunjenih očekivanja, možda prijevare ili nekog suparništva, nekako ste se povukli u svoj vlastiti mir. Energija ovog odnosa u kojem ste sada, nažalost, se bazira na povlačenju s vaše strane zbog prošlih razočarenja. To je ono što točno vidim. Jer vi vjerujete u pošteni fer odnos koji niste dobili nekada, jel? I kao da ste se na neki način upravo zato najviše i razočarali, jer ste očekivali da bude fair play između vas i te prošle osobe. No, s obzirom da se to nije dogodilo, vaša ogorčenost kao da se tu manifestirala i kao da ste zapravo uskočili u ovu priču, nespremni vjerovati u nešto bolje, u nešto kvalitetnije, u nešto što će biti poštenije. I kao da ste zapravo nepripremljeno uskočili u to nešto novo, iznenada, kao da ste se namjerno kockali sa vlastitim životom. Tako mi nekako dolazi osjećaj za ovo čitanje. Energija odnosa znači povezana je sa razočarenjem koju je prouzrokovala treća osoba iz vaše prošlosti. I rekla bih, nažalost je tako, jer ovdje karta savjetuje da bi bilo dobro da se prepustite intuiciji, da osjetite emociju vezanu uz ovu osobu, da se oslobodite od ograničenja koje ste postavili sami sebi, da se prepustite zapravo tim obostranim simpatijama koje su kroz ovo čitanje vidljive i da zapravo riskirate, kao što ste i riskirali uskočivši u ovo poznanstvo, jer ovo zapravo vodi ostvarenju vaših želja vezanih uz ljubav. Naime, uz 4 štapa imamo 9 novčića, što je uistinu divna kombinacija, divna energija koju vam ovaj odnos može pružiti. Energija uzbuđenja, užitka, suradnje. Nekako čini mi se da je ovdje naglašeno vrijeme opuštanja, upoznavanja vezano uz ljubav i karta zapravo vas poziva da se riješite starog i oslobodite prostor za novo. Obzirom na kartu 9 novčića, vjerujem da ćete u tome uspjeti, jer 9 novčića je zaista jedno dobro razdoblje komplimenata, udvaranja, darivanja i zapravo ostvarenja jednog konkretnog odnosa u kojem ste se zatekli. Ono što mi je isto vrlo interesantno, ako ste upravo odabrali ovu ilustraciju i treću grupu, ova ilustracija prikazuje, znači,
djevojku koja u ruci drži srce na kojem piše nemoj me razočarati. Pa ukoliko gledamo da ništa nije slučajno, uistinu sam intuitivno birala sličice prije samog otvaranja određenog čitanja, tako da mi je i to recimo jedan možda znak da ovo čitanje uistinu će rezonirati sa većinom od vas. Definitivno je vrijeme da napravite rez, da se otvorite odnosu u kojem jeste i da naprosto poradite na tome da prepoznate drugu stranu koja stoji nasuprot vas, da osjetite emociju, da osjetite nešto što će vas uistinu odvesti u neku bolju ljubavnu budućnost. Mislim da nije potrebno da se više osvrćete unazad, jer ono što vam slijedi po ovim kartama je definitivno nešto što niste očekivali. Obratite pažnju na ono što je ispred vas, otvorit će vam se definitivno neki neslučajni vidici što se tiče ljubavnog područja života i mislim da ćete uistinu moći sami sa sobom izaći na kraj i napokon ući u jedno uspješno ljubavno područje koje će vas uistinu zadovoljiti i učiniti kompletnim. Grupa broj 3, želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bok!